Okay guys, welcome to the finals. Yukino, Kate, Nerdon, Nauno, MX, Draco, Asura, Goldsmart, Guadalarkin. Pasok. Alright, let's go. Push drop. Sige. Itaon para mga pangsi na yun. Yukino dropping. Kate, not yet. Didos, not yet. Si Uno, bumaba. Nuclear plant. Draco, bumaba. Ski Town. Asura, hindi pa bumaba. Goldsmart, bumaba. Ski Town. Mardalarke, bumaba. Layo ra kayo, tinood. Safety ra kayo. Outpost. Okay, let's start. So yun unang arangkada. Yukino versus Draco versus Goldsmart. Bakbaka na. Kulang si enjoy the game. Uno. 8. Nag-platform ito. Puskan kayo. Draco. Yukino Draco. Bakbakan agad. Ayun. Ayun. Ito pa po sila. Magpatay. Goldsmart versus Draco. Uy, gisaka. Isog siya. Draco. Gilanat. Draco versus Yukino. Unahan juga nih ko anon. Matapang si Draco pa. Sikit, padra, sikit modula da. Terus layo ni Dos oh. Si Uno tamang snowboard lang. Di ko ka-expect tape ni Rimaro. Why? Where are you my friend? Draco, Asura. Sabi Goldsmart Kukuno be. Naon na Yukino. Draco. Malaki na tumba ka boy.